गुड आफ्टरनून एवरीवन। आमी देवश्री आज एक नतून ब्लग निये एसेछि तुम्हादेर प्रिय बंग फूड एंड लाइफस्टाइल चैनेले। आशा करछि तोमरा सबाई भालो आछो। आज किन्तु निरामिष एक कुमोरेर रान्ना आमार शाशुड़ी मा तुम्हादेरके रान्ना करे रेसिपिटा पुरो देखिए देवेन। तार जोन्नो उनी एकटा छोटो कचि कुमोरके केटे निच्छेन, एटार बाकलटाके माने खोसाटाके पुरो केटे फेलछेन। तारपर किभाबे एटाके काटबेन तोमरा देखो। एटाके गोल गोल करे काटछेन उनी, केटे ओइटाके अल्प अल्प दाग दाग करे दिच्छेन जाते जखन भाजा होबे तखन ओइटाते भालो करे लबण आर हलुद भालो करे ढुकते पारे। ठीक आछे। आर तार जोन्नो एई रेसिपिटार जोन्नो की की उपकरण लागबे आमि तोमादेरके बोले दिई। एखाने आछे जिरा, तेजपाता, शुकनो लंका, घरुया किछु मशला आर काजू बादामेर पिउरी आर काँचा लंका, आदा आर टमेटो पिउरी आर संगे थाकছে कचि कुमोरेर टुकरोगुलो। ठीक आछे। तो प्रथमे उनी कि करछेन तेल गरम करे निच्छेन कड़ाइर मध्य दिए, तारपर ओई कुमोरेर टुकरोगुलोके हलुद आर लबण दिए भालो करे मेखे निच्छेन। ओई टुकरोगुलोके एखन उनी तेलेर मध्य दिए दिलेन, गरम तेलेर मध्य। देखो भाजा हये गेछे, देखते बेश सुंदर लागছে, एकटु लालचे लालचे हयेछे। तारपर आबार कड़ाई बसिए तेल दिए तेलके गरम करे तार मध्य दिए दिच्छेन तेजपाता, शुकनो मरिच आर आस्त जिरे। तार मध्य दिए दिलेन टमेटो पिउरी। ठीक है, भालो करे नाड़ाचाड़ा करे एकटु भाजा भाजा होवार पर तार मध्य मशलागुलो दिच्छेन। मशलार मध्य आमि तोमादेरके बोले देई कि कि धनियार गुड़ो, हलुद आर शुकनो लंकार गुड़ो आर दिच्छेन काँचा लंका आर आदा, सब एकसाथे मिक्स करे भालो करे एकटु भाजा भाजा होवार पर जखन ओई भाजार थेके तेल बेरिये आसबे अल्प अल्प करे तखन तार मध्य दिए दिलेन एखन এই চাল কুমড়োর টুকরাগুলো যেগুলো আগে ভাজা করে রেখেছিলেন। ঠিক আছে। তো দেখো কি সুন্দর লাগছে দেখতে। তো এই ভাজাগুলো কিন্তু একটু একটু লালচে লালচেই হতে হবে, না হলে কাঁচা কাঁচা থাকলে স্বাদটাও কিন্তু কাঁচাই লাগবে, তাই একটু ভালো করে ভাজতে হবে। এখন মশলার সাথে ওই চাল কুমড়োর টুকরোগুলোকে ভালো করে একটু নাড়াচাড়া করে তার মধ্যে দিয়ে দিলেন কাজু বাদামের পিউরিটা। কাজু বাদামের পিউরি আর মশলা সব একসাথে মিশিয়ে রেডি হয়ে গেল আজকের এই রেসিপিটা। অনেক কম সময়ের মধ্যেই অনেক সুস্বাদু একটা নিরামিষ রেসিপি তোমরা ঘরে বানিয়ে খেতে পারো। এটা ভাতের সাথেও ভালো লাগবে আর রুটির সাথেও ভালো লাগবে। এটাতে চাইলে তোমরা একটু চিনিও দিতে পারো, আমরা যেহেতু দেই নাই কিন্তু তোমরা চাইলে দিতে পারো। ঠিক আছে। আজকের এই রেসিপিটা যদি তোমাদের ভালো লাগে নিশ্চয়ই লাইক, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করো।